Oh, sa mong tabi, pagtindog mo dali, mag-squat og 100 times. Makabalos ko sa imo, Michael. Kay katong ambag na ako, gibayad na ko 5. Amutan sa aircon. Bandam, natay bang kong classmate karon, duha ka buo. Uy! Pangalan kay Dudong ug Inday. Bago enroll sa kuha. Oh, sorry siya, okay, good morning. Oh, good morning, Sam. Morning, sir. Oh, iko na mo. Oh, good morning, Sam. Attendance. Bandam. CJ. Wala, sir, absent. Kinsa kayo na si CG. Michael. Absent, sir. Kinsa ka na si Michael, no? Ay, bugoy mo na. Inday. Present, sir. Dudong. Present, sir. So, ang topic nato karon science about sa planet. Okay. Kadam, pag-name og duha ka planet. Mars o Saturn. Correct. Inday. Name one planet. Jupiter si Abulo. Mir man nato na. Pitira dili pangalan. Ow. Ikaw, Dodong. Name 3 planets. USA. Oh, country na. Oh. Pero tama ni mo dong. Ang pinakahali sa tuwa si Bandam. Hey! Name other country. Ako, sir. Ikaw, Dodong. Name 3 country. China, USA, Japan. Correct, very good. Pero hapit na. Kuan, sobraan. Hindi ko kabalo. Yay! Ikaw, Inday. Ikaw, Bandam. Name 10 country. Philippines, China, Canada. Lure mong tab. Ako na yan. Oh, sige, 5 na lang kabuk imo. Japan, Brazil, Cambodia, USA, China. 5 na, correct. Uy, nagpaupo. Mo akong ganahan ba? Uy, banda, masimong ambag na Jis. Kay wa ba ka nagbayad gahapon og 5. Na, sayang awin, nabili na ko kwarta. Dali-dali, mangud ko. Nagbayad naman tayo ng kwarto, sir. Kuha dun sa teacherel si Michael. Amaw ba? Ako napili Prince Charming og Muse. Si Dodong og si Inday. Asa ba niya ay? Mag-algebra na lang tayo ninyo! Ayaw, plus ra! Ay, mag-addition na lang tayo kamang libog man mo. O, sige! I-release doon ako. Sus, kabisi. Sikat. Eh! Ay, sa mong tabi, pagtindog mo dali, mag-squat og 100 times! Mag-squat! Oo na, sige magtago. Uli lakaw. Goodbye, sir! Doon nga natag, uli, kumuli, putsad mo.